କୋଉଠି ପଢୁଛ? ସେକେଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସେକେଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିବି ବହୁତ ଗୁଡେ ଜିନିଷ କହିବାର ଅଛି। ଶିଶୁ ଆଜି ଗଲେ ଏଟା ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ଥିଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ଗଲା ଯେମିତି ଜଣକ ଜୀବନ ଭାବିବ ଜୀବନ ମଣିଷ ତମେ ମାନେ ପ୍ଲାନିଂ କରିଥାଅ ନା, ଆଜି ଦିନଟା ସକାଳୁ ଉଠିଲି, କରିବି, ମୋବାଇଲ ଦେଖିଲି, ଡାଟା 100% ସାରିବି, କୋଉଟା ବି ସାରିବି, ଆଫ୍ଟର ରୁଟି ହବ, ତାପରେ ଖାଇବି, ଏମିତି ତମ ପ୍ଲାନିଂ ଖାଇବି। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ଲାନିଂ ଟା, ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଟା ତମେ କରିଥିଲ, ତାକି ରାତି 12ଟା ବେଳକୁ ଦେଖିଲି ଦିନଟା ପ୍ରାୟ ସରିବ। ତମେ ସିନା ପୁଳାଙ୍ଗାର ଅମଣିଷ ଅବିବେକି, ତମର କିଛି ରିଅଲାଇଜେସନ ହବନି। ଯିଏ ତମ ଭିତରୁ ମାନେ ରିଅଲାଇଜେସନ କରିପାରୁଥିବ ତାକୁ ଫିଲ୍ ହବ ଯେ ମାନେ ଦିନଟା କେମିତି ପଳେଇଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି। ତମେ ବି ସେମିତି ଦିନଟା ତମର ବି ସରିବ। ଯୋଉଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଜାତସ୍ୟ ମୃତ ଧ୍ରୁବକ୍ଷ ଲାଗି ଅଛି ଅସୁବିଧା ଆର କ୍ଲାସ କରୁଛି। ପାଠ
ବାଟ ପାଇଥିଲ ତ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ଜାତସ୍ୟ ମୃତ ଧ୍ରୁବ ଚ ସିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ସିଏ ମରିବ ଚ ମାନେ କଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମାନେ ଯୋଉଟା ତୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବୁ ମରିବାଟା କନଫର୍ମ ଯୋଉଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ସେ ସରିବ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଏନର୍ଜି ଆଉ ଯଦି ଜିନିଷଟା ଆରମ୍ଭ ହବ ମାନେ ଜେନେରେଟ ହବନି ସରିବ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଦିନ ମରିବ ଗୋଟେ ଏନର୍ଜି ନାଇଦର ବି କ୍ରିଏଟେଡ ନର ବି ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ ସେଇ ଯୋଉ କହୁଛ ନା ଯେ ଆରମ୍ଭ ହେଇନି ସେ ନଷ୍ଟ ହବନି ନାଇଦର ବି କ୍ରିଏଟେଡ ନର ଡିଷ୍ଟ୍ରଏଡ ଆରମ୍ଭ ହବ ମାନେ ସେଟା ସରିବ ଲାଇଫ ପ୍ରୋସେସ ତମେ ଯୋଉ ସାରିବାଟା ଏଣ୍ଡିଂ ଟା ତମେ କେମିତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତା ତମ ଉପରେ ନିର୍ଭର ଏଣ୍ଡିଂ ଟା ତମ ହାପି ଏଣ୍ଡିଂ ହବ ନା ସ୍ୟାଡ ଏଣ୍ଡିଂ ହବ କାଲି ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟେ ଆସିଥିଲା ପାଖାପାଖି 8-9 ବର୍ଷ ପରେ ରେଭେନ୍ସାରେ ପଢେ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ମାନେ କନଫର୍ମ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଫିଜିକାଲି ତାଙ୍କ ଘର ବଲାଙ୍ଗୀର ସେ ଆସିପାରେନି କିନ୍ତୁ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ କହୁଛି ଆମେ କାଲି ରାତି ସାରା ରାତି 3ଟା ଯାଏ ବସି କଣ କରୁଥିଲୁ ନା 2014-16 କୁ ରିଭିଜନ କରୁଥିଲୁ ଆମେ କେମିତି ଆସିଥିଲେ କେମିତି ପଢୁଥିଲେ ରାତି 3ଟା ଯାଏ କେମିତି କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଥିଲେ ହଷ୍ଟେଲରେ ଯାଇକି ମାଡ଼ ଖାଇଥିଲେ ମାନେ ଯାହା ସବୁ ମାନେ ଭଲ ଖରା ହଷ୍ଟେଲରେ ଭାତ ଇନଫାନାଇଟ ଡାଇଜେସନ ଡାଲି କେମିତି ସବୁ ଖାଇକି ବଞ୍ଚିଥିଲେ ସବୁ ଯାହା ସବୁ କ୍ଲାସରେ କେମିତି ଆଣ୍ଠି ହେଇଥିଲୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଲାବେଳେ ଖସି ପଇଲା କିଏ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲା ମାନେ ଯାହା ବି ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ଏଇଟା କହୁଛି କାରଣ ସେଇ ଯୋଉ 2 ବର୍ଷ ଆମ ଲାଇଫର ବେଷ୍ଟ ଜିନିଷଟା କଟିଥିଲା ଲାଇଫ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ଆସିଲୁ ନୂଆ ଜିନିଷ ଜାଣିଲୁ ପାଠ ପଢିଲୁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କଲୁ ବହୁତ ଗୁଡେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ହେଲା ଆଉ ଜୀବନରେ ସବୁ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଗୁଡା ହେଇଛି ତ ଏବେ 10 ବର୍ଷ କଥା ମନେ ପକଉଛୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମନେ ନ ପକେଇବି କୋଉ ସିଚୁଏସନରେ ଲୌକିକ ଜୀବନରେ ଟ୍ରାଜେଡି ହେଇଥିବ ଟ୍ରାଜେଡି କଣ ଯଦି ମୁଁ କହୁଛି ଧର ଏକ୍ସ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଅଛି ଆଉ ସେ ସେଇ ଟାଇମରେ ପଢୁଥିଲା ବେଳେ ତାର କିଏ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି ପଳେଇଛି ହଁ ସେ ହୃଦୟ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ଆଉ କଣ ଭାଙ୍ଗିଲା ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଯିବ ସେଇ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ବୋଲି ସିଏ ସେଇ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ମନେ ପକେଇବ ସିଏ ରିମାଇଣ୍ଡ କରିବନି 10 ବର୍ଷର ଯଦି ତା ଲାଇଫରେ ଟ୍ରାଜେଡି ହେଇଥିବ ସେ ସେଇଟା ମନେ ପକେଇବ ଛାଡ ଯାହା କରୁଥିଲା ମନେ ପକେଇବ କଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛି ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଯିବ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମାନେ ପୁରା ଭରପୁର ପିସଫୁଲ ଲାଇଫ ରୁ ବାହାରକୁ ପଳେଇବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେ ଜର୍ଜରିତ ହେଇଥିବ ତମେ ନିଜ ତମେ ଏବେ 3 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ ତଳ କଥା କୁହ ତମେ ଏବେ ତମେ ଅଷ୍ଟମ କଥା ମନେ ପକେଇବ ସାଙ୍ଗଟେ ଦେଖା ହେଲା ଆମେ 8 କ୍ଲାସରେ ପଢୁଥିଲେ ମନେ ପକେଇଲ ତ ମନେ ପକେଇ ଖୁସିଟା ମିଳିଲା ଯଦି 8th କ୍ଲାସରେ ମୁଁ କହୁଛି 8th କ୍ଲାସରେ ତ ଲାଇଫ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଇଛି ତୁ ଚାହୁଁନି ଯେ ସେଇ ବର୍ଷଟା ମୋ ଲାଇଫ କଟିଯାଉ ଏବେ କମ ଆସିଛି ଆଗକୁ ଆସିବ ଆହୁରି କେତେ କଣ ହବ ତ ଫିର ବି ଯଦି କିଛି ହେଇଛି ବି ତାହେଲେ ତମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଆଭଏଡ କରିବା ମଣିଷ ମାତ୍ର ସେଇଆ ମଣିଷ ଦୁଃଖ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟା କେବେ ରିଭିଜନ କରେନି ପରେ ତମକୁ ଲାଗୁଛି କିଏ ଦେଖିବା ବସିକି ମାନେ ସେଇ ଟାଇମରେ ହବ ତାପରେ ହବନି ଗୋଟେ ଟାଇମରେ ହବ ତାପରେ ଗୋଟେ ବହୁତ 8-10 ବର୍ଷ ପଳେଇଲା ଗୋଟେ ଫିଲ୍ କରିପାରିବି 10 ବର୍ଷ ପରେ ଯଦି ମନେ ପକେଇବୁ ତୁ ସେଟା ସେତେବେଳେ ମନେ ପକେଇବୁ ଯେ +2 ଲାଇଫଟା ତୁ ମନେ ପକେଇବାକୁ ଚାହିଁବୁ କି ନାହିଁ ତୁ ତ ସୁଇଟ ମେମୋରିଜ କି ବ୍ୟାଡ ମେମୋରି ନେଇକି ତୁ ଆଗକୁ ଆସିବ ତ ସାରିଦେଲ ତମେ ଜାଣି ବି ପାଇଲନି ଦିନ ଆସିଲା ଏମିତି ବସିଲା ଏମିତି ହେଲା ସରିବ ଏମିତି ଏବେ ବସିଛ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ଦେଖିବ ସେ ପ୍ରଭୁ ବି ଯିବ ଏଟା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମାନେ ଏବେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ସେଟା ସରିବ ଏଟା ପୁରା କନଫର୍ମ ଏଇ ବର୍ଷଟା ବି ସରିବ ତମେ ବି ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଦବ ଏଟା ମାଇଣ୍ଡରେ ପୁରା ତମେ ଆଉ ସମର କୋର୍ସ ପିଲା ନୁହେଁ କି 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ନୁହେଁ ପରୀକ୍ଷା ସରୁଛି ଟିକେ ବୁଲିବ
ବର୍ଷଟା କେମିତି ୟୁଜ କର ତମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ବହୁତ ରାପିଡ ଯିବ, ବହୁତ ରାପିଡ ଯିବ। ଏବେ ଖାଲି କ୍ଲାସ ଆରମ୍ଭ ହେଇନି, କଲେଜ କ୍ଲାସ ଆରମ୍ଭ ହଉ ଯିବୁ, ଏଟା କରିବୁ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିବୁ, ସବୁ ରବିବାର ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହବ, ସୋମବାର ଆରମ୍ଭ ହବ, ପୁଣି ରବିବାର। ଜାନୁଆରୀ ସରିଗଲା, ଫେବୃଆରୀ ସରିଗଲା, ମାର୍ଚ୍ଚ ସରିଗଲା, 2 ମାସ ପରେ ସରିସାରିଲାଣି। 2025 ଜାନୁଆରୀ ରିଜଲ୍ଟ ସବୁ ପକେଇଲି, ତମେ ଆସି ମତେ କହିଲ ସାର୍ ଏଥର ପାଠ ପଢିବି, ଏତେ ସବୁ ମାନେ ସବୁ ଆଡଭାନ୍ସ ଷ୍ଟେପ୍ ସବୁ ନେଇଥିଲ, ଖାତା ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ଲେଖିଥିଲ, ମୁଁ ଦିନକୁ ଏତିକି ସମୟ ପଢିବି, ତାପରେ 3 ଦିନ ପରେ ହବନି। ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ଷଟା ମୁଁ ଏବେଠୁ ନହେଲେ ଉପାୟ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ଟାଇମରେ ଥିଲା 4ଟା 5ଟା ଚାପ୍ଟର ପଢି ଦଉଥିଲ, ଲଘୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଧରି ଦଉଥିଲ, ଲେଖିଦଉଥିଲ। ଏବେ ସିଚୁଏସନ ଜାଣିନ, ଏବେ ସିଚୁଏସନ ସେୟା ନୁହେଁ, ବିଲକୁଲ ବି ନୁହେଁ। ତମକୁ ଆଗ ଭଲ କି ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ଯୋଉମାନେ ଆଉ ଏବେ ବି ତମକୁ କହୁଛି 10th ଅପେକ୍ଷା +2 ଟିକେ ସହଜ। ଏବେ ବି ତମକୁ କହୁଛି 10th ଅପେକ୍ଷା +2 ସହଜ। ତା ପଛରେ ବହୁତ ଗୁଡେ ରିଜିନ ଅଛି, ତମେ ବି ନିଜେ ପଢିକି ଆସିଛ, ତମେ ଜାଣିପାରିବ। ଆଉ 11th ସିଲାବସ୍ ଯଦି ତମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିଛି, 12th ରେ ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି ତାଠୁ 60-40, ମାନେ ଯଦି କହିବା, ଯଦି ସହଜ ଦେଖିବା, ଯଦି ସେଟା 60% ତମକୁ ଲାଗୁଛି ଯେ କଷ୍ଟ ଅଛି, ମାନେ ଏଟା 30%, ମାନେ ଅଧା କଷ୍ଟ, ମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟ ନାହିଁ। କଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଗୁଡା ସବୁ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି। କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଆମେ ପଢୁଥିଲା 23ଟା ଚାପ୍ଟର ଥିଲା, 23ଟା ଚାପ୍ଟର, 43 ନମ୍ବର ଚାପ୍ଟର, ଏବେ 10ଟା ଚାପ୍ଟର ଅଛି। ଆମେ ଏଇଗୁଡା ପଢୁଥିଲୁ, ତା ସହିତ ଆଉ 13ଟା ଚାପ୍ଟର ପଢୁଥିଲୁ। ତମ ମତେ କୋଉ ସହଜ ନା କଷ୍ଟ, ମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ କୁହ। ଆଗରୁ 5ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡୁଥିଲା, 5ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡୁଥିଲା ଆମ ବେଳେ, ସେଥିରୁ 3ଟା କରିବା କଥା କରୁଛି। ଏବେ 10ଟା ପଡୁଛି, ସେଥିରୁ 5ଟା, 10ଟାରୁ 3ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବି। ସହଜ ନା କଷ୍ଟ? 3 ମାର୍କିଆ ଆମ ବେଳେ ପଡୁଥିଲା 10ଟା ପଡୁଥିଲା, ସେଥିରୁ ଖୋଜିକି 7ଟା କରିବୁ। ତମର 12ଟା ପଡୁଥିଲା, ତାହେଲେ ସହଜ ନା କଷ୍ଟ? ତମେ ନିଜେ କୁହ। 2ଟା ହେଲାଣି, ଅର୍ଥ ମିଳିଲାଣି ନା, କରିବାର ଚାନ୍ସ ତ ବଢିଗଲା ନା। ଆଗ তুমি সিলাবস কোন 23টা চ্যাপ্টার দেখো, 10টা চ্যাপ্টার দেখো, 50% সিলাবস এইটি কটিগলা। তো ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ସବୁ ଆମେ ଦେଖା ହୁଏ ରାତିରେ ବସିକି, ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତମେ ସେମିତି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଆଜି ସଜାଡ ହେଲା। ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଯୋଉ ସଜାଡିବ, ଗୋଟେ ମେନ୍ ଅସ୍ତ୍ର କଣ? ସବୁଠୁ ବଡ ଅସ୍ତ୍ର ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କର, ସମସ୍ତେ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ, ସମସ୍ତେ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ବହି କିଣିବେ। ଯୋଉମାନେ 10th ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିବିଏସ୍ଇ ରେ ପଢିଛ, ତମେ ଏନସିଆରଟି କିଣିପାର, ନହେଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ କଲ୍ୟାଣୀ ପବ୍ଲିକେସନ ବହି ପଢୁଛ ଭଲ। କଲ୍ୟାଣୀ ପବ୍ଲିକେସନ ବହିଟା ଭଲ ହବାର କାରଣ ଅଛି କଣ? ସେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଟା ପୁରା ସିମ୍ପଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ଜଣେ ପଢିକି ବୁଝିକି ହଜମ କରିପାରେ ହେଲା। ୟା ବାଦ ଭଲ ଭଲ ବହି ବି ଆହୁରି ଅଛି। ଯଦି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଫେଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ ୟା ପରେ ପଢିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଓପି ଟଣ୍ଡନ ଗୋଟେ ଜିଆରଟି ପବ୍ଲିକେସନ ବହି ଅଛି, ତା ବହିଟା ଟିକେ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ, ଏଟା 600 ଟଙ୍କାରେ ହେଇଯିବ, ଏନସିଆରଟି 200 ଟଙ୍କାରେ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଓପି ଟଣ୍ଡନ ଟିକେ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ ହେଇଯିବ, 1400 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ପଡିଯିବ। ଘରେ ଦେବେ ନଦେବେ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଦେଖ ଯଦି ଯାହାର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଫେଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ ପଢିବ, ତାକୁ ଲାଗି ଯାଏ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ବସିବ ବୋଲି, ତାହେଲେ ଜିଆରଟି ଖଣ୍ଡେ କିଣିବ ଯଦି ଲାଗୁଛି, ନହେଲେ କମ୍ପଲସରି ଚେଷ୍ଟା କର ସମସ୍ତେ କେଟିକି ଖଣ୍ଡେ କିଣିବାକୁ, ପୁରୁଣା ହଉ ନୂଆ ହଉ ଚଳିବ, 2-3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଚଳିବ। ଆଉ ଯଦି ଅଧିକା କାହାର ପଢିବାର ଅଛି, ତମକୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ ଅଧିକା ପଢିବି, ତାହେଲେ ପ୍ରଦୀପ ଗୋଟେ କିଣ।
ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଉ ଖାଲି ହଁ ଆପଣ କନଫର୍ମ ଯଦି କିଣିବ ଯଦି ଗୋଟେ କିଣିପାରିବ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ ତମେ ଆଉ କିଣନି ବହି ପାଇଁ ଉପରେ ବେଶୀ ଖର୍ଚ୍ଚ କର ତମେ ଚେଷ୍ଟା କର କଲ୍ୟାଣ କିଛି ବହି ପରେ କିଣିବା ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ସିଲାବସ କିଛିଟା ସିଲାବସ ମୁଁ ବ୍ରିଫଲି କହିଦେବି ତମେ ଯୋଉ ଆମ ୱେବସାଇଟ କୁ ଯିବ ୱେବସାଇଟ କୁ ଯାଇଛ ୱେବସାଇଟ ରୁ ସିଲାବସ ଗୋଟେ ଡାଉନଲୋଡ କରିବ ସେ ଯେ ୱେବସାଇଟ ଆମର ଅଛି ସେଇଠୁ ଡାଉନଲୋଡ କରିପାରିବ ନହେଲେ ମୋତେ କହିବ ମୁଁ ପଠେଇଦେବି ତମ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଚାପ୍ଟର ସିଲାବସ ଟା ଡାଉନଲୋଡ କଲେ ତମର ଓଭରଅଲ ଆଇଡିଆ ରହୁ ଏ ଚାପ୍ଟର ଭିତରେ ଅଛି କଣ ମୋତେ ପଢିବାର ଅଛି ହେଲା क्वेश्चन पैटर्न में तो कहदेबी सिलेबस क्वेश्चन पैटर्न ମୁଁ କହିବି ଥାର୍ड ଜିନିଷ ହଉଛି ଆମେ କିଛି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର क्वेश्चन ବି କରିବା प्रीवियस इयर क्वेश्चन कोई चैप्टर रो कोबला क्वेश्चन আছে কারণ পড়িবা যেତିକି ইম্পর্টেন্ট क्वेश्चन मध्ये କାढୁଛି କେମିତି ପଢିଛି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ ବାର୍ଷିକ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା ଆମର ଏଠି ହଉଛି বা ଶେଷରେ ଯୋଉ ভিএসটি ହବ ତାକୁ ଦୟାକରି ଦବ ଭେରି ସିମିଲାର ଟେଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ପାଟର୍ନ ଏକ୍ସାମ ତାକୁ দিয়ে ଦବ ହେଲା କାରଣ ତମେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ଲସ ଟୁ ରେ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା ତମେ ଦବ ସବୁ ପୁରା ଇଂଲିଶ ରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ ବୁଝିଲ ଆଜି ମାନେ ଓଡିଆ ମିଡିୟମ କଥା କହୁଛି ମଝିରେ ମଝିରେ ଓଡିଆ ୱାର୍ଡ ଲେଖିଲେ ହବନି ପୁରା ଇଂଲିଶ ରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ ଗ୍ରାମାଟିକାଲ ରେ କନସିଡର କରାହବନି କିନ୍ତୁ ଫୁଲ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ ତ ତମେ ଲେଖାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଖିବ କୋଉ ଜିନିଷ ପାଇଁ କଣ ଲେଖିବ ସେଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ତମେ ସାର୍ ଦେଖିଲା ପରେ ଜାଣିବେ ତ କୋଉ ଜିନିଷ ପାଇଁ କଣ ଲେଖିବ ଯେମିତି ତମକୁ ଦି ମାର୍କିଆରେ ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି ଫାଷ୍ଟ ଲ ତମେ ଡେରିଭେସନ ଫେରିଭେସନ କରି ତା ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ କରି ତା ୟୁନିଟ ଫଣ୍ଡ ଦେଖି କିଛି ନା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିକି ବତେଇବି ଜିନିଷଟା ସେମିତି ନୁହେଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କେତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେତିକି ଲେଖିବ ହେଲା क्वेश्चन पैटर्न का सिलेबस ऊपर के ऊपर आइडिया दे दूँ এই বছর পরীক্ষা হচ্ছে না তোমার যে পরীক্ষা হবো এটা লেখিব লেখিকি রখলো তুমি জানি কোন না আমার টোটাল কেমিস্ট্রি রে 10টা চ্যাপ্টার আছে ফার্স্ট চ্যাপ্টার হেলা সলিউশন सेकेंड चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खाता पछपटे हो कि खाता आगे पड़े होला थर्ड रहला केमिकल काइनेटिक्स फोर्थ रहला डीएनए ब्लॉक एलिमेंट पांच नंबर रहला कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री होला 6 नंबर रहला हालो अल्केन एंड हालो आदि 7 नंबर रहला अल्कोहल फिनोल एंड इथर 8 नंबर हैला अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड
अल्डिहाइड तो ना है कार्बोक्सिलिक एसिड 9 नंबर चैप्टर होला अमाइन and PDC बेंजीन डाइऑक्साइड 10 नंबर चैप्टर होची बायोमोलिक्यूल्स जो माने आईटी पिला कि सोरे दरकार नहीं जो माने 11th रे बायोमोलिक्यूल पढिछ हला बहुत भलो कथा किछिटा जिंस आसीबो नहले एटा केमिस्ट्री रिलेटेड बायोमोलिक्यूल किछि किछि समान अछि तुम भी किछि छोट बेले पढिथिबो 9 10 रे पिला तमरो डीएनए आरएनए उते जिंस समस्त पढिथिबो हला सेही भलिया जिंस किता अछि विटामिन हार्मोन कोन बायोमोलिक्यूल अछि टोटल एती 10टा चैप्टर हला 10टा रो एई जो चैप्टर गुडा रहियाले এই যে ফার্স্ট তিনটা চ্যাপ্টার এই তিনটা को फिजिकल केमिस्ट्री कहले এই তিনটা फिजिकल केमिस्ट्री बोली कहले केमिस्ट्री रो विभक्ति एरा परीक्षा पड़िबो माने सिलेबस ता एटा को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोली कहले इनऑर्गेनिक फिजिकल केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक अब এই যে চারটা চ্যাপ্টার এগুলা কোনটা অর্গানিক পার্ট কোনটা হচ্ছে অর্গানিক ऑर्गेनिक हला तमे जो बही किनिबो पार्ट 1 टारे एई पांचटा चैप्टर अछि पार्ट 2 टारे एई पांचटा रेड बाकी न्यूक्लियर केमिस्ट्री कटि गला न्यूक्लियर केमिस्ट्री होला न्यूक्लियर केमिस्ट्री को एंट्रेंस दे सिलेबस ना एटा होते हम बोर्ड रो फाइनल सिलेबस हम बोर्ड सिलेबस को कहू जेई नीट सिलेबस रे नुहे एटा बोर्ड सिलेबस जेई नीट रे गोटे गोटे चैप्टर एक्स्ट्रा अछि तो माने पढिबा का करो तमे आगे आकु सानो एतु 90% क्वेश्चन पढिबो खाली गोटे क्वेश्चन पढिबो ना ठीक हो दुपड़ा चैप्टर एटा सीबीएसई सिलेबस एटा सीएचई सिलेबस तम भीतर एई सीबीएसई ना हो किंतु फिर भी जो माने सीबीएसई रे भी पढुचंती प्लस 2 परीक्षा दोसरी सेमान को भी 10टा चैप्टर अछि आको पैटर्न तम पैटर्न सेमिरा लेवल समान हेलानी आ सेते किसी आ अलग ना एमएससी पर समय हला एला 10टा में चैप्टर केमिस्ट्री हला क्वेश्चन पैटर्न के कर दूँ आ दया करी समस्ते खाता गोटे गोटे करिवो हला सेकंड टा हम कहि देली यात्रा करिया दरकार नाही जदि तमे पारुचो नुवा खाता किणी करो बा तमति कंफर्टेबल जो A4 पेपर देकी ताको स्पाइराल करके लेखि खाता करिवो आ यात्रा एते करिवोनी एठी थरे लेखिबो घरे घरे जाई पुरुनी आउथर लेखिबो जदि तमरो नोट करिवार अछि एठी बसिबो एठी लेख तापर पर्सनल नोट जे तमरो करिवार अछि तमे घर बसी कर आ क्लास नोट जोटा सेटा सब रह जेला परे आ कहबोनी आज रफ खाता लेखिबी बोले खाता छिरी देबी कहूची बोले कबाडिया देबी और मुसेरा कहि पढिबा को समय होबनी हम से यात्रा करिवो मुसेरा करिवो आता मेन खाता धरि के आसीबो जेते डाक हला जो दिन रैंडम के खाता चेक करबी ताले चिप देनी होला कबाडिया कबाडिया देबा मोरी मुसेरा भाया हला इबा तो खाता करिवो जति माने पैसा पत्र नाही कहिबो हला आगा ଗୋଟେ କିଣିକି ଦେଇ ଦେଇ କର कोठा पैसा दियो खावा नाही बुझ এই কলেজ সরকারে কোন সম্মান কথা মিলে মিলি সমাজ কথা এডি কলেজ সর মিলে বড়িয়া গো সাইকেল ধরে কুছি তা কইলো পুলিয়া পিকা আইছো 15 টাকা খাতা ধরে পড়াই গোটে সম্মান কথা কি সরি ଯିବ মানে বহুত কাজ দিবা ହେଲା ଏଟା ସିଲାବସ ପ୍ରିଭିୟସ୍ क्वेश्चन ଯାଉଛି ଏଟା ଯୋଉ ଆକୁ ଯାଉଛି परीक्षार पैटर्न सुनो एग्जाम पैटर्न केमिस्ट्री क्वेश्चन पैटर्न फर्स्ट हैला सेक्शन ए रे
कोड़ीटा एमसीक्यू क्वेश्चन पड़िबो मल्टीपल चॉइस 10टा चैप्टर सब चैप्टर रु दिदिका फर्स्ट दिदिका सेकंड दिदिका सब तो दिदिका सब चैप्टर हला 20टा क्वेश्चन 20 एमसीक्यू each question carry 1 mark ये गला 20 मार्क दैट्स थ्योरी है तो जानिथियो प्रैक्टिकल 30 मार्क दोछो घरे परीक्षा बोर्ड रे को जो परीक्षा टा सेटा 70 मार्क या 3 घंटा 70 मार्क 30 तो प्रैक्टिकल दिन गला सेक्शन ए पड़े 20 टा क्वेश्चन पड़िबा 20 मार्क सेक्शन बी इतना सिबो शॉर्ट क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन जे केतटा ना 7टा क्वेश्चन करी केता करबो 7टा 7 नंबर each question carries 2 mark प्रत्येक क्वेश्चन होची 2 मार्क किंतु पढिबो केतटा ना 12टा रु खोजी खोजी जो 7टा तते आसीबो तू करियो सेମିତି କିଛି कंपलसरी नाही जे 1 ରୁ 7 जाय करियो जो तक तते आसीला तू करि पारे बुझि पाइलो क्वेश्चन पैटर्न में डाउट किछि भी डाउट जे तू पचार तापर आसीला गला सेक्शन बी हला तापर आसीबो सेक्शन सी सेक्शन सी सेक्शन सी रे कोन ना सेतरे भी से शॉर्ट क्वेश्चन এটা 2 मार्क केथिला तो 7टा नंबर करिवो each question carries 3 mark अतरे क्वेश्चन केतटारू से 12टा टोटल 12टा पडिबो 12टा रु 7टा बुझि पाछो तापर तो आसो इम्पोर्टेंट चीज सब लॉन्ग क्वेश्चन हला सॉल्व कंफ्यूजन होबनी 4 नंबर क्वेश्चन टा पडिबो 4 नंबर क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन टा जो पडिबो हला चैप्टर 1 सॉल्यूशन ता चैप्टर रे केमिकल कैलिब्रेशन और रे पडी तम इच्छा तमे जोंटा करि पारे चैप्टर 1 ता और रे चैप्टर 3 5 नंबर रे जो पडिबो चैप्टर 2 माने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ता और से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बड़ चैप्टर ता तो ता और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ता और इलेक्ट्रो दिदा को इलेक्ट्रो जोडा में होते करी 6 नंबर रे चैप्टर 4 ता और चैप्टर 3 जोडा तो करि पारबो चैप्टर 4 ता और चैप्टर 3 6 7 नंबर 7 नंबर रे चैप्टर 6 ता और चैप्टर 7 पढ़िला तो जानि परिबो एटा किसी बेसी गोलमाले जिंस न तो एटा किसी गोलमाले लागुथबो तू सेमति किसी गोलमाले नु चैप्टर 6 ता और चैप्टर 7 8 नंबर जो पढ़िबो 8 नंबर सिंडा माने चैप्टर 8 है ता और 9 10 मिसै के चैप्टर 8 है और जोटा पढ़िबो चैप्टर 9 रु अब चैप्टर 10 रु मिसै के हला मने सुन सामने एई जो क्वेश्चन गुडा सब गोटे गोटे क्वेश्चन तमे देखिछो सब क्वेश्चन गुडा होची 5 मार्क लेखा कम क्वेश्चन माने 5 बुझबाइला आउ ए जो टोटल केतना क्वेश्चन ता लइला 4 5 6 7 8 ए टोटल रु मते तीनटा क्वेश्चन करिबा
जोड़ा को सामने 4 नंबर रो 1 टा आसु कि हम जोड़ा करिबा 1 टा करबो 2 टा जोड़ा को सामने 5 नंबर आसु फेरि 1 टा कर दे आसु कर दे केतना क्वेश्चन आले हिरो आउ जो तो कहला का भी केतना क्वेश्चन का करिबार अछि बुझि गला एनी 3 हो एनी 3 एनी 3 टा क्वेश्चन करिवो इस क्वेश्चन इज 5 मार्क 15 मार्क टोटल मिसई दबा सब ହେଲା ଆଉ କଣ କହ ନାଇଁ ଏ ଆରମ୍ଭ କର ଆଉ ତା ଟିକେ ଛୁପା ପକେଇବ इम्पोर्टेंट बोले फिजिकल ପାଇଁ बेसिक तार ଟିକେ ଦରକାର तो लास्ट क्वेश्चन ना मोलारिटी नॉर्मालिटी मतलब ଅଛି ସେଟା ତ ଆଉ ପଢିବେ ହେଲା ଆଉ एटॉमिक स्ट्रक्चर टा भी दरकार हबो माने इलेक्ट्रॉन कन्फर्मेशन एटॉमिक स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन कन्फर्मेशन पीरियोडिसिटी केमिकल बॉन्डिंग ना पूरा दरकार हबो केमिति बॉन्ड होउची बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन केमिति पार्टिसिपेट करूची एइला होला आ ऑर्गेनिक रो जोटा पढिछ ऑर्गेनिक रो ता पढिछ ता लिंक नेमिंग केमिति आइडेंटिफिकेशन नेमिंग 12th रे भी पढुची नेमिंग परीक्षा बोर्ड रे भी पढुची नेमिंग नेमिंग करबो होला नेमिंग पढुची आ मेकानिज्म सार पढैछन किछि मेकानिज्म किछि पढैछन कि सर अब कोन पढाउ तमरो ऑर्गेनिक पढाउ छै ऑर्गेनिक कोन हाइड्रोकार्बन ना जनरल ऑर्गेनिक्स पढाउ जनरल ऑर्गेनिक स्टार्ट नहीं लेक्चर नोमेनक्लेचर चलछि सॉरी सरीगला सर कहले कि सॉरी ना आर क्लास रो जनरल ऑर्गेनिक स्टार्ट एटा जो अछि जनरल ऑर्गेनिक आर से जनरल ऑर्गेनिक टा पढी की एका दुटा विषय की पढी दे सर बोले कि बुझि पाउ पूरा ऑर्गेनिक से दिखे सब से लिंक अछि सार जानि से पढौछुनी एटा होला पॉसिबली मो बोले फास्ट पार्ट टा पढै कि सार से बाटा देबो सब दिखाइ जाय होला एतिकी पिला हम मानकर या भीतर कोन बुझबार का रहले के अरे या भीतर का किसी बुझबार रहले के एमेति पढिबो केमति परीक्षा दबो एटा थिला क्वेश्चन पैटर्न सिलेबस ओ जे कुहा ना जे कहबनी कहबनी किसी सॉरी कहली आंसर में मुझे कहली और क्लास आप बोले 6:15 आपरा पता हबा बाबा कहली छाते में से अपन को बात करियो आपका दोस्त से का पढ़ो आगे पढ़ी न पढ़ी बसिला ठीक है बस पढ़ इच्छा हो न हो मोबाइल टाକୁ स्विच ऑफ कर କରିକି ଟିକେ ବସ ହେଲା ଦୟା କର ଦୟା କରି ପଢିଲା ବେଳେ ଫୋନ କୁ ଦୟା କରି ସ୍विच ଅଫ୍ କର ଉପାଚ ଦୟା କରି ହେଲା ଆଠ ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କର ଯଦି କହନ୍ତି ଜାଣିଦବନି କଣ ହେଲା ମୋବାଇଲ ରେ ଯାଇକି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟାଇମ ଦେଖୁ ଯାହାର ଯେତିକି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟାଇମ ଥିଲା ତ ସେତିକି ଲେଖା ବାଡେ ଝିଅଟେ ସେ ତାର 11 ଘଣ୍ଟା ମୋବାଇଲ ୟୁଜ फ्री फायर से खेला हो ता पिछले को फ्री फायर खेल हां हमें से फ्री फायर खेलिबो
इंस्टा रील আমরা যদি রিল চললে মন কেমন লাগবে রিল চলে রিল अवॉइड करो ऑनलाइन যদি আসি তবে পঢ়িব বা যদি পঢ়ুছ ତାକୁ ଡାଉନଲୋଡ ମାର ମୋବାଇଲ ଫାଇଲ ମୋଡ କର ତାପରେ ପଢ ରାତି 11ଟା ପରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟାଇମିଂ ବିଲକୁଲ କର ନାହିଁ ମିନିମମ୍ 6 to 7 ଆୱାର ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ସ୍ଲିପ କର ବର୍ଷଟେ ନିଜକୁ ସମୟ ଦିଅ ମୁଁ ଲେଖିକି କହୁଛି ମାନେ ୟାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଟା ତମେ ପରେ ବୁଝିବ ପ୍ଲସ ଟୁ ରେ ବୁଝି ପାରିବନି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ତାକୁ ଟାଇମ ଦିଅ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଏବଲ ଟାଇମଟା ଦିଅ ନିଜ ପାଇଁ ତମେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ କହୁଛ କି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦେଲେ ଅସୁବିଧା ଆରେ ତମେ ଟାଇମଟା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦେଲେ ଅସୁବିଧା ତମେ ନିଜେ ଟାଇମଟା ନିଜ ପାଇଁ କାଢ ହସିଲେ କଣ ସତ କଥାଟା କହୁଛି ମେଡିସିନ ଟା ଖାଇବା ଦରକାର ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ହେଲା ସଲ୍ୟୁସନ ସଲ୍ୟୁସନ ପ୍ରବଣ ସବୁଠୁ କେମିଷ୍ଟ୍ରିର ସହଜ ଚାପ୍ଟର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ ତାହେଲେ ସଲ୍ୟୁସନ କାହାକୁ କହିବା ଜିନିଷ ତମେ ଛୋଟ ବେଳୁ ପଢି ପଢି ଆସିଛ ଯେ ସଲ୍ୟୁସନ କାହାକୁ କହିବା ସେ କହୁଛି it is the combination of a solute and a solvent এটা solute और solvent रो combination मिश्रण को हमें solution बोली कहि परिबा आउ ये जो solution टा it must be homogeneous nature homogeneous माने कोन पिले समजातीय गोटे को आउ गोटे जिंस मिसैले कंप्लीटली मिसी जाउथिबो जेमिति हमर वायु तोर एग्जांपल कोन कहिबी एग्जांपल हैला एआर एआर गोटे होमोजेनियस मिक्सचर देखले होमोजेनियस है ना तो को कहबी लूण पानी का चीनी पानी सुगर सॉल्यूशन टा शॉर्ट रे लिखिया एक्चुअली बा लूण पानी एला सब होची होमोजेनियस समजातीय पानी रे लूण मिसई गोळेई दबो यदि से मिसी गला कंप्लीटली तमे ताला लूण को खोजी की पाइबो की पाइबो ना नो पानी रे गोटे चमच बाली मिसई की गोळेइबो 3 दिन पर्यंत गोळेइले भी से सही बेला तळे बसिथिबो ना नहीं तो सेटा होमोजेनियस होला नाही ता हेटेरोजेनियस हे गला तो जोटा होमोजेनियस हबो सॉल्यूशन को कहिबी ता कैरेक्टरिस्टिक्स आउ के कहिबी हला हला हमें जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट कथा कहूचे सॉल्यूट जनरली कोन होय कोन लगिदा द सब्सटेंस सॉल्यूट कोन द सब्सटेंस which got dissolved जे द्रवीभूत हबो जे मिसिबो हला and solute that and generally
Generally, it is less in amount. Amount टा यार सब बेले कम रहबो. Less in amount. Solute टा सब बेले कम रहइबो. हला कहा अपेक्षा रे ना सॉल्वेंट अपेक्षा का अपेक्षा ताले सॉल्वेंट टा कोन the substance बात केमति देखो एई डेफिनेशन गुडा परीक्षा रे पड़ेनी कि तुम बुझिबा पई आईडिया पई मु तुमको कहूची बही रे तुम अलगा अलगा डेफिनेशन पाई परिबो अलगा बही देखि अलगा अलगा बही किंतु कांसेप्ट हला एटा ताले सॉल्वेंट का कहबा और substance which dissolve जे द्रवीभूत कराए is dissolve the solute ये solute को द्रवीभूत कराए and एटा सब बेले रे पिले जनरली in more amount यार परिमाणटा सबले अधिक आथिबो रे पिले बुझि पाइलो के बुझि पाइलानी हला ताहाले मु जदि एक सॉल्यूशन कथा कहिबी कंपेयर कर पड़िबा मु ताले मु कोन कहिली सॉल्यूशन मेनली तीनटा जिनिस तियारी कोन कोन कहली जते सॉल्यूट रहिबो आउटा करइबो सॉल्वेंट रहिबो सॉल्यूट ता मु तो कहली कोन केमति जानिबो ना लेस इन अमाउंट एटा कम परिमाण को थिबो एटा कोन मोर इन अमाउंट यार परिमाणटा अधिक थिबो लेस इन अमाउंट हो मोर इन अमाउंट जदि मु तुमको एग्जांपल लेबी चीनी पानी रे पिले सुगर सॉल्यूशन चीनी पानी घर कर सिखियो चीनी पानी जे तमे कर गोटे ग्लास पानी नबो से गोटे चामच चीनी पकेइबो नाही सॉल्यूशन जणे कहिबो सर मु गोटे चामच पानी नेबी आउ गोटे ग्लास चीनी नेबी और चीनी पानी करे तो चीनी आटे पानी हबो लूण पानी चीनी पानी हम कहियो तुम कहियो तमे चीनी पानी जदि कहिबो सर चीनी आटे पानी तो चीनी जणे नबो गोटे ग्लास आ गोटे चामच पानी नबो मिसई ना ताकू मु सॉल्यूशन कहि कि ना कहिबो कहिबी केमति करिबी एटा होमोजिनस हबो कि गोटे चामच पानी पकेइबी से पानीटा ऊपर रहिला चिंता तळे रहिबो ना तो होमोजिनस हैला ना तो तमे चीनी पानी बा लूण पानी तयारी करछो सॉल्वेंट का सबले अधिकार रहउची ता माने यदि सॉल्यूट किया हबो चीनी पानी रे सॉल्यूट ता कोन किया हबो चीनी सुगर और सॉल्वेंट किया हबो पानी चीनी पानी लूण पानी मद पानी अरे मदरे पानी मिसेले मिसी जाए बुझला मिसेले तमे जो नेल पॉलिश रिमूवर लगाउछ तमे तो ठंडा ठंडा लागे लगे ना मने एटा ला एसीटोन टा जो नेल पॉलिश रिमूवर टा एला एसीटोन टा नेल पॉलिश रिमूवर पानी रे मिसिबो मद पानी मिसी जीवो अरे मदटा जो सैनिटाइजर जो अछि सैनिटाइजर रे पानी मिसी ना मिसेलो कोविड टाइम में तो छोरिया से सैनिटाइजर आंटी मिसेलो नहीं देनो देनो एटा मिसा जाए मिसेलो केदी सैनिटाइजर रे पानी मिसिबो मिसेलो के मिसिबो तो एटा होछ होमोजिनियस सॉल्यूशन ता मैं तुमको कहली जोटा सॉल्यूट सब बेले लेस अमाउंट करबा लेस इन अमाउंट एटा सब बेले मोर इन अमाउंट यार परिमाणटा सब बेले अधिक हबो
परिमाणटा आउ तमे मने रखिता एई चैप्टर रे ए टोटल सॉल्यूशन चैप्टर रे तुमको जे पर्यंत जाय मु अलगा किछि न कहिछि तुमको सॉल्यूशन कहिबी माने water को solvent हिसाब रे रहो water is called by what we called as universal solvent दुनियार प्राय जिनिस 99% जिनिस पानी रे द्रवीभूत बा मिसिबो मिसेइला मिसिबो बुझला मिसिबो प्राय मिसिबो कोउठी गोटे दिटा मिसु जेंति तेल मिसु तेलटा मिसु तो एई जिनिस वाटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट सबुतिरे से मिसि पारे यूनिवर्सल समतला मिसि हला सॉल्वेंट कहिबी माने तमे एटा बुझि किंतु तमे मने रखि दाओ सॉल्वेंट हमकु दी प्रकार बोली कहि परिबा सॉल्वेंट रहिला सॉल्वेंट हमर जति अछि जी दी भाग रे भाग करि परिबा गोटे हला जदि वाटर लेलो वाटर को जदि सॉल्वेंट कहा जाए से जो सॉल्यूशन ता हबो कोइ जदि जदि जोउरे वाटर ता सॉल्वेंट हम बुझि परछो अरे मुंडे पसले ना नहीं सॉल्वेंट माने तो जोटी वाटर को तमे लेलो सॉल्वेंट हिसाब रे सेही सॉल्यूशन को कहा गला aqueous solution की सॉल्यूशन aqueous solution एटा ओडिया तमे जलीय द्रवण बोली पढि दियो aqueous solution water except water आउ कोन यूज हे परिबो ताकू नॉन aqueous solution बोली कहा जाय नॉन aqueous solution पानी को छाडी देले आ जहा रहिला पानी को छाडी देला कोन यूज हो जानछो एक्सेप्ट वाटर बेंजीन हे परिबो हला CCl4 एटा कोन CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड आउ डेटा CHCl3 काना कोन जानछो क्लोरोफॉर्म जानछो राखनो क्लोरोफॉर्म एटा सब यूज हे का कोन यदि पानी को छाडी की व्यवहार होला ताल हम कहबा नॉन aqueous सॉल्यूशन कोन कहबा पानी जो व्यवहार होला aqueous पानी जो न होला नॉन बुझेला बुझ पाइलो बुझेला हला एला सॉल्वेंट रो आउ निको कोन दिउ छ कोन रे ए जो सॉल्यूशन रहिला नंबर ऑफ कंपोनेंट माने कोन जो सॉल्यूट रहिला आ सॉल्वेंट रहिला नंबर ऑफ कंपोनेंट हिसाब रे हम क्लासिफाई करिबा क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग नंबर ऑफ कंपोनेंट विभक्ति करो क्लासिफिकेशन करो सेटा एक्चुअल सोलाइजेशन पानी हिसाब रे करो हला नाला कंपोनेंट फास्ट गोटा आसीला बाइनरी सॉल्यूशन नार किसी बुझी पारछो बाइनरी बाइ माने कोन बाइ माने कोन छुआबुल पड़ी पड़ी आछो तीनटा दीटा बाइनरी सॉल्यूशन हला द सॉल्यूशन in which one solvent सब अधिका रहिबो and one solute present जो सॉल्यूशन रे गोटे सॉल्यूट आ गोटे सॉल्वेंट रहिबो बुझला आको हमें बाइनरी बोली कहबा एग्जांपल धरो हम कहि लेबे चीनी प्लस पानी लूण प्लस पानी माने मिसा हो प्लस माने कोन बुझि पाछो त ऐड करी गोला है हला बाइनरी सॉल्यूशन हला
तापर आसिला टर्शियरी सॉल्यूशन बा टर्नरी टर्शियरी 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 सॉल्यूशन टर्शियरी माने कोन तीन એટલે শুনো टर्शियरी तीन ता माने सॉल्यूट सॉल्वेंट मिसी की तीन टाइप ला नंबर ऑफ टोटल कंपोनेंट 3 जो कंपोनेंट कहला 3 ता माने कोन कोन हे परिबो जणे कहइबो मु गोटे सॉल्यूट देबी दीटा सॉल्वेंट देबी ताली हे परिबो लूण पानी मद मद माने इथाइल अल्कोहल मद माने सभ्य भाषा रे इथाइल अल्कोहल माने ग्लास लोग से इथाइल अल्कोहल कहले से मद कहले टिके इन लिक्वर एमएससी लोग इथाइल अल्कोहल कहले सभ्य टिके ना इथाइल अल्कोहल ए कहया खराब लगे मदटा पानी लूण मद बुझला तो गोटे सॉल्यूट दीटा सॉल्वेंट हे परिबो बा एमिति भी परिबो दीटा सॉल्यूट मिश्रण सॉल्यूट गोटे सॉल्वेंट एमिति लूण चीनी पानी चीनी लूण पानी ओडी जाव चीनी लेलु लूण लेलु एटा पानी गोली हला ए बडा एटा कहला टर्शियरी सॉल्यूशन हमें जेनाली एटा को फोकस करी हमर बाइनरी ऊपर सब अछि कि कहि दोछि आ गोटा हला क्वाटरनरी सॉल्यूशन क्वाटरनरी माने कोन नंबर ऑफ कंपोनेंट केटा हो 4 तो इच्छा टोटल 4टा दरकार हो लूण पानी मद बेंजीन हम कहू लूण चीनी लेबू पानी पानी जा मिसेबो कोन जा मिसेबो मिसिला दियो कोन हला सब सॉल्यूशन है बुझबैला दिखाओ ने ता आगे पाठ हला